मेरे पास बहुत ताकत है, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, ये सब मैं बहुत সেইটো নহয়। আপুনি যে ভাত খাব পাইছে, কোনোবাইতো নোখোৱাকেও আছে। সুখৰ তুলনাটো সদায় আপুনি যিয়ে পোৱা নাই, যিয়ে দুখত আছে তেওঁৰ লগত কৰি চাব। হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আজি ভিডিঅ'টো ফ্ৰম জ্ঞানদীপ চেনেলটোৰ পৰা মই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, পাকঘৰৰ পৰা। ভাবিলোঁ আজি অলপ কথা পাতোঁ বা আপোনালোকৰ লগত দুই এটা কথা শ্বেয়াৰ কৰোঁ, কিন্তু ভাবিছোঁ কি হিন্দীত ক'ম বুলি। নাজানো আপোনালোকে কি কয়, ভাল পায় নে বেয়া পায়, কিন্তু কিছুমান আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে যিসকলে হিন্দীত শুনিব বিচাৰে, মানে বুজি নাপায় একচুৱেলি অসমীয়াটো। চ' মই অসমীয়া কৈ যাম, লগত হিন্দীও ক'ম। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আদৰি ল'ব বা ভাল পাব। যদি কিবা অসুবিধা হয়, বেয়া পায়, আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব বা পাৰ্চনেলি জনালেও হ'ব। तो मैं बताना चाहती थी कि हमारा जो ये लाइफ है, लाइफ में ना जीत करना ज़रूरी है। किसी को मतलब आगे जाते हुए देखकर हमें जलना नहीं चाहिए। मतलब जलने से क्या है, जलने से कुछ हासिल नहीं होता हम लोगों को। किसी से हमको अगर जलन हो और हम उसको नीचा दिखाने की कोशिश करें, तो उससे क्या होता है, हमारे मतलब खुद के साथ, खुद का तो हार्म होता ही है, लेकिन दूसरों के बुरा सोचते सोचते हमारा खुद का भी बहुत ज़्यादा नीचा, मतलब नीचे पर जाता है, हमारा सोच नीचा हो जाता है। तो हमें डेवलप करने की कोई मतलब वो नहीं मिलती। तो অসমীয়া যদি মই কওঁ যে আমি মানুহক হিংসা কৰিব নালাগে, জ্বলিব নালাগে। জ্বলা অৰ্থটো আচলতে হিংসা। জেদ কৰিব লাগে যে কোনোবাই আপোনাতকৈ ওপৰত গৈছে, আপুনি ওপৰত যাবলৈ যত্ন কৰক, বা তেওঁৰ ভালটো ল'বলৈ, যে কি কাৰণে তেওঁ ওপৰলৈ গ'ল সেইটো চাই পেলাই মই কাম কৰি আপোনালোকৰ লগত কথাটো পাতি গৈ আছোঁ। তো কোনোবাই যদি ওপৰলৈ যোৱা দেখিছে, তেওঁক অনুকৰণ কৰক যে কি কাৰণে তেওঁ কোনটো নিয়মৰ জৰিয়তে, কি কামৰে তেওঁ আগবাঢ়িব পাৰিছে। গতিকে সেইটো অনুকৰণ কৰি আপুনি আগবাঢ়িবলৈ যত্ন কৰক, জেদ কৰক যে ময়ো এনেকুৱা হ'ব লাগিব। কিন্তু এইটো নহয়, তেওঁ আগবাঢ়িছে, মই তেওঁক কেনেকৈ মানে হেৰি কৰিব পাৰি, ডাউন দিব পাৰি বা তললৈ নমাব পাৰি, সেইটো কেতিয়াও নাভাবিব। সেইটোৱে সেই মানুহজনৰ, সেই ব্যক্তিজনৰ আপুনি অনিষ্ট ভাবিছে ঠিকেই, কিন্তু আপোনাৰ বেছি অনিষ্ট আপোনাৰ বেছিহে হ'ব। কাৰণ তেওঁতো তললৈ নাযায়, তেওঁৰ কৰ্মৰ যোগেদি তেওঁ আগবাঢ়িছে। তো তেওঁ আপুনি বেয়া ভাবিলে কাৰণে তেওঁ তললৈ নাহে, বৰঞ্চ আপোনাৰহে ক্ষতি হ'ব। আপুনি আগবঢ়াৰ সলনি তাতকৈ সেই সময়খিনি তেনেকৈ নষ্ট কৰাৰ সলনি আপুনি যদি ভাল হোৱাটোত, আপোনাৰ আগবঢ়াটোত বা ল'ৰা ছোৱালীকো তেনেকেই সেইটো দিলে ভাল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। গতিকে সেইটো কৰিব পাৰে। আপোনালোকে হিংসা নকৰিব, কাৰো প্ৰতি হিংসা ভাৱ নানিব, জেদ ভাৱ আনক। জেদ ভাৱ আনিলে আপোনাৰ লাভ হ'ব, আপুনি আগবাঢ়িবলৈ সুবিধাকণ পাব। ফাৰ্ষ্ট কথা এইটো। এতিয়া দ্বিতীয়টো কথা, तो सेकेंड थिंग जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, कभी खुद के लिए प्राउड फील मत करिए। मतलब ओवर कॉन्फिडेंट या फिर जो ये प्राउड फीलिंग होता है ना हमें, वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हमको प्राउड करना चाहिए कि हम इंडियन हैं, या फिर हमारे स्कूल के लिए हम प्राउड फील करते हैं कि मैं उन सर का स्टूडेंट हूँ। ये सब हमें प्राउड फीलिंग कराता है, ये सब अच्छी बात है। लेकिन मेरे पास बहुत ताकत है, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, ये सब मैं बहुत मतलब मैं बहुत, मेरा टैलेंट है, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, ये सब लेके किसी को घमंड, जो मतलब हिंदी पे बोलते हैं घमंड, जो वो करना एकदम मतलब काम की नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज़ हमारे लाइफ पे हर रोज़ रहने वाला नहीं है, मतलब परमानेंट कुछ भी नहीं है हमारी लाइफ पे, सब टेम्पररी है। चाहे सुख हो या दुख हो या फिर दौलत धन वगैरह, ये जो भी हो, सब कुछ परमानेंट नहीं होता है। क्योंकि हम अभी हंस रहे हैं तो कोई बात पे अगर थोड़ी देर बाद मुझे रोना भी पड़ सकता है। ठीक उसी तरह कोई गरीब लोग भी उसकी मेहनत, लगन और के काम करने का वो तरीके की वजह से वो भी तरक्की कर सकता है लाइफ पे, ठीक है। और कोई अमीर लोग भी उसके मतलब गर्व के कारण, जो घमंड है उसके कारण, उसको अगर ऐसा लग गया कि मेरे पास तो बहुत ताकत है, मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, क्या पता वो कल डूब जाए। क्योंकि हमारे कोई भी मतलब परमानेंट नहीं है, तो हमें कभी मतलब किसी बात के लिए घमंडी नहीं होना चाहिए। आप लोगों को शायद बहुत सारे स्टोरीज़ वगैरह या फिर ऐसा कुछ पता होगा ही, जो कि मतलब हमें वो एडवाइस करता है कि घमंडी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा प्राउडी नहीं होना चाहिए। मतलब सबको सेम तरीके से देखना एकदम हमारी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। कि गरीब हो या अमीर हो, खूबसूरत हो या फिर अगली हो, जैसा भी हो, हम सब एक ही है। वही फीलिंग्स लग के
हमको सबके साथ अच्छी तरह से बात करना या फिर अच्छे से रहना, ये सब एकदम ज़रूरी है। वो हो गया दूसरी ठीक। अब मैं इसका सामिस में बोल देती हूँ। तो अहंकार जीवনত কৰিব নালাগে। অহংকাৰটো কি কাৰণে কৰোঁ বাৰু? নকৰে, কিছুমানে নকৰে বা কিছুমানৰ আছে সেই ভাৱটো নিজে গম নোপোৱাকেই অহংকাৰটো আহে। কাৰণ কি যে মই বহুত ধুনীয়া বা মোৰ বহুত টকা পইচা আছে বা মই বহুত জানো, মই বহুত স্মাৰ্ট, মোৰ নিচিনা কোনো নাজানেই, এইবোৰ কথা মানুহক কি কৰে, অহংকাৰী কৰি তোলে গম নোপোৱাকৈ যে ময়ে দেখোন সকলো জানো, মোৰে দেখোন গোটেইখিনি আছে টকা পইচা। কিন্তু জানেই নহয়, বুজি পায়েই নহয় যে টকা পইচা সকলো সুখ দুখ সকলোখিনি ক্ষণস্থায়ী। দুখ যেনেকৈ সদায় নাথাকে, বেয়া সময়ত তেনেকৈ সদায় নাথাকে, ভাল সময় অৰ্থাৎ মানুহ এনেকুৱা নহয় যে আজি ধনী আছে সদায় সি ধনীয়ে হৈ থাকিব। আপুনি এদিন টকা ইনকাম কৰিলে বহুতখিনি টকা, বহুত কোটি টকীয়াও হ'ব পাৰে, কিন্তু তাক যদি আপুনি সযতনে ৰাখিব নাজানে, কেনেকৈ চলিব লাগে সেইটো যদি নাজানে, আপোনাৰ সেই টকা কেইদিনত শেষ হ'ব আপুনি নিজেই গম নাপাব। গতিকে আৰু টকাৰ জোৰত হওক, ধনৰ মানে সৌন্দৰ্যৰ জোৰত হওক বা কিবাহৰ জোৰত হওক, আপুনি যাকে তাকে যি টি কথা কৈ দিলে বা যাৰ তাৰ লগত যেনেকুৱা তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিলে, কিন্তু সেই বস্তুবোৰ সদায় নাথাকিব পাৰে। যাক আপুনি আজি বেয়াকৈ কৈছে, সেই মানুহজন আপুনি তেওঁৰ কিছুদিন পিছত তেওঁৰ মান্তি কৰাবলৈ হয়তো বহুত ৰিকুৱেষ্টটো কৰিব লগা হ'ব পাৰে। সময়তকৈ শক্তিশালী একো নাই, মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ' এটাতো কৈছোঁ। গতিকে আপুনি যিমানখিনি পাৰে মানুহৰ লগত, সকলো মানুহক ইকুৱেল ট্ৰিট কৰি আৰু পাৰিলে অহংকাৰ ভাৱটো নানি পেলাই চলিবলৈ যত্ন কৰক। কাৰণ যিসকলে আমি অহংকাৰ কৰোঁ বা কিছুমান কৰিবলৈ বিচাৰোঁ, সেই বস্তুবোৰ কাৰোৱেই স্থায়ী নহয়, জীৱনত যাবই। কাৰণ মানুহক ভগৱানে কি কৰে, দিও চাই লৈ গৈও চায় আপুনি কেনেকৈ চলিছে। গতিকে মই বিচাৰোঁ সকলোৱে লাইফবোৰ চিম্পল কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ সকলোৰে লগত হাঁহি মাতি সকলো মানুহকে ইকুৱেল ট্ৰিট কৰি পেলাই সকলোৱে ধুনীয়াকৈ চলি যাওক, জীৱনটো সুন্দৰ কৰি লওক। নাজানো মই কি কৈছোঁ, আপোনালোকে হয়তো বেয়াও পাব পাৰে। এইখিনি মোৰ মনলৈ আহিছিলে, তো মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক কওঁ সেইখিনি। আৰু এটা কথা, সৰু সৰু বস্তুত সুখবোৰ ল'বলৈ যত্ন কৰিব। কাৰণ আমি যদি আমাৰ সুখৰ কোনো সংজ্ঞা নাথাকে, মই আগতেও চাগে কৈছোঁ, মই ৰিপিট কৰিছোঁ যদিও গম নাপাওঁ। কাৰণ সুখৰ মানুহৰ সীমা নাথাকে যে আমি এইটো বস্তু পালে সুখ হ'ব, এইটো বস্তু পালে সুখ নহ'ব, তেনেকুৱা নহয়। আমাৰ চাবচোন মানুহৰ এনেকুৱা, মানুহবিলাকৰ যে আমাক লাগেহে লাগে, মানে যিমান হ'লেও এইটো হ'ল এইটো সিটো যিটো নাই সেইটোলৈ হাবিয়াস কৰোঁ। গতিকে তেতিয়া আমি সুখ নাপাওঁ। আপুনি এসাঁজ খাইছে, এসাঁজ খোৱা নাই, কিন্তু আপুনি যদি সেইখিনিকে বহুত বুলি ভাবি পেলাই ঘৰৰ গোটেইকেইটা মানুহৰ লগত হাঁহি ধেমালিকৈ কথা পাতি খায়, চাবচোন সেইখিনিয়ে আপোনালোকৰ জীৱনত কিমান সুখ আনি দিব। বহুত খায়ো, বহুত পিন্ধিও, বহুত টকা পইচা থাকিও, বহুত কিবা কিবি থাকিও মানুহ সুখী নহ'বও পাৰে। গতিকে সৰু সৰু বস্তু যিটো আপোনাৰ লগত আছে বা যাক আপুনি ঢুকি পায়, সেইখিনিলৈ সুখী হওক। যিটো নাই, মোৰ এখন গাড়ী নাই, মই গাড়ীখন কিনিবও নোৱাৰোঁ, কিন্তু সেই গাড়ীখনৰ কাৰণে যদি মই হাবিয়াস কৰি থাকোঁ, সেইটোৱে আমাৰ থকা বস্তুখিনিৰ আমাৰ মূল্যজন দিয়া নহ'ব। মানে কি, আমাৰ এখন বাইক আছে, ছাপ'জ মই কথাটো কৈছোঁ দেই, কোনেও গাত পাতি নল'ব। আমাৰ এখন বাইক আছে কিন্তু গাড়ী এখন নাই, কিন্তু সেই বাইকখন লৈ যে আমি সুখী হ'ব লাগে, সেইটো যদি আমি নকৰি পেলাই আমি যদি গাড়ীখনলৈ, সকলোৰে গাড়ী আছে আমাৰহে গাড়ী নাই, সেইটো ভাবি থাকোঁ, আপোনাৰ থকা বস্তুটোৰ সুখটো ৰৈ যাব, কিন্তু যিটো নাই সেইটোলৈহে আপোনাৰ হেঁপাহটো বাঢ়ি যাব। ফলত কি, মনটো সদায় অশান্তি হৈ থাকিব। ঠিক তেনেকৈ কোনোবাই মাংস ভাত খাইছে, আপুনি ডিম ভাত খাইছে বা মাছ ভাত খাইছে, সেইখিনিতে আপুনি যদি সুখী হ'ব নোৱাৰে, আপুনি যদি ভাবে আমি মাংস খাবই নাপাওঁ, সেইটো নহয়। আপুনি যে ভাত খাব পাইছে, কোনোবাইতো নোখোৱাকৈও আছে। সুখৰ তুলনাটো সদায় আপুনি যিয়ে পোৱা নাই, যিয়ে দুখত আছে, তেওঁৰ লগত কৰি চাব, অট'মেটিক আপোনাৰ সুখ আহি যাব। সুখী হ'বলৈ আমাক বহুত কিবা কিবি নালাগে, যিখিনি আছে আমি তাৰেই বহুত সুখী হ'ব পাৰোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই কথাখিনি ফ'ল' কৰিবলৈ যত্ন কৰিব। বহুত বেছি হাবিয়াস জীৱনত একো নকৰিব, কোনো বস্তু যিহেতু স্থায়ী নহয়। গতিকে এইখিনি কথা আকৌ মই হিন্দীতো কৈ দিওঁ, আমাৰ যিসকল হিন্দী ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে, कि हमारा जो सुख है, सुख खरीदा नहीं जा सकता। आप सबको पता है, सुख हमारे खरीदा हुआ चीज़ नहीं है। तो हमें सुखी रहने के लिए जो चीज़ हमारे पास है, उसको लेकर ही हमें सुखी होने की ज़रूरत है। क्योंकि कोई भी अगर हमारे पास जो नहीं है, मतलब सपोज़ हमारे पास एक कार नहीं है, हमारे पास एक मोटरसाइकिल है, हम मोटरसाइकिल है इसलिए हम लोग ख्वाहिश कर रहे हैं कि हमें एक कार चाहिए, बड़ा गाड़ी चाहिए, हमारे पास छोटा घर है, बिल्डिंग बनाने की बहुत ख्वाहिश है। तो इन सब से क्या होता है, हमारे पास जो है हम उससे तो खुश होते ही नहीं हैं।
हमें दूसरों के चीज़ पर मतलब दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उसको लेकर हमें बहुत ज़्यादा मतलब हैप्पीनेस हम सर्च करते रहते हैं। उसी के दौरान हमारा टाइम भी बीता जाता है और हम सुखी भी कभी हो नहीं पाते। जब हमारे कार हो गए तब हम ख्वाहिश आएंगी कि हमें फ़्लाइट पे जाना है, हम सब फ्लाइट पे जाते हैं, हम ट्रेन से, वो सब नहीं है, क्योंकि हमारे पास भगवान ने जो दिया है वही सफिशेंट है। किसी को तो मतलब खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता, रहने के लिए जगह नहीं है, लेकिन भगवान ने हमें ये सब कुछ तो दिया है। तो जो है आप वहीं से सुखी होने के लिए कोशिश करिए। होपफुली मैं आशा करती हूँ कि सब लोग हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे उसी हिसाब से, क्योंकि मतलब क्या है, सुख उसी हिसाब से निर्धारित किया जाता है कि आप जो आपसे बहुत ज़्यादा है या फिर जिसके पास ज़्यादा है उसके साथ आप अगर कंपेयर करेंगे तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। लेकिन आप उसके साथ आपकी तुलना कीजिए कि जिसको कुछ खाने के लिए मिल नहीं रहा, जो अच्छे से चल नहीं सकता, जिसके पास जो नहीं है, वो लोग कैसे जी रहे हैं, उसके साथ अगर आप लोग कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत लोगों से आप सुखी हैं। ठीक है, तो वही बात मैं बताना चाहती थी। आशा करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेंगे, और अगर अच्छा लगे हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को फ्रॉम ज्ञानदीप, और यूट्यूब फेसबुक पे भी हमारा पेज है फ्रॉम ज्ञानदीप। अगर अच्छा लगे हमारी वीडियो, और अगर आपको इसी तरह की हिंदी पे भी और वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट करिए। हम कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए और कुछ वीडियो बना सके। थैंक यू, गुड नाइट।